हमारे इस्लाम में दो मेजर फ़िरके मौजूद है, एक अहले सुन्नत और एक अहले तशरीक़ है। आप जानते हो कि इनके यहाँ एक ऐसा निकाह की गुंजाइश भी मौजूद है जो आम निकाह से ज़रा हटके है। ज़रा हटके से मुराद ये है कि आम निकाह तो ये होता है ना कि एक लड़की और लड़का जब शादी कर लेते हैं, लड़की लड़के की सरपरस्ती में चली जाती है और हमेशा उधर ही रहती है। लड़के की जिम्मेदारी होती है अब लड़की की हिफाजत भी करे, उसको खर्चा भी दे, उसके अंदर से औलाद भी पैदा करे, उसका घर गृहस्थी हर शय की जिम्मेदारी लड़के पे होती है। उसी तरीके से लड़की के भी कुछ हकूक होते हैं जो उसने पूरे करने होते हैं अपने मियाँ को लेकर। तो ये घर, एक नस्ल, एक खानदान के लिए एक निकाह किया जाता है जिसे मुस्तकिल और दायमी निकाह बोला जाता है, जिसके लिए हक महर भी अदा किया जाता है, जिसके लिए जो है ना वो इद्दत भी होती है। अगर किसी सूरत की वजह से उसका शोहर फोत हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, उसकी इद्दत भी होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इस निकाह में मौजूद होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक निकाह मौजूद होता है। एक नहीं, तीन किस्म के निकाह है। एक निकाह निकाह मुत्ता, ये अहले तशरीक़ के यहाँ किया जाता है। एक निकाह निकाह मिस्यार, ये अहले सुन्नत के यहाँ किया जाता है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ सिर्फ अरब ममालिक में होता है, पाकिस्तान में इसकी जो है ना ये इतनी खास मौजूद ही नहीं है शायद। एक निकाह निकाह मिसफार, जिसे सफरी निकाह भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आज तो एक तो हम ये तीनों निकाहों के बारे में समझेंगे कि ये निकाह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम समझेंगे कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का कोई यूनिवर्सिटी में है या कोई बाहर है, बगैर इजाज़त के इन तीन किस्म के निकाहों से फ़ायदा उठाना चाहे और अपनी जो है ना वो मर्जी से निकाह कर ले, मुत्ता कर ले, मिस्यार कर ले या मिसफार कर ले, तो क्या उसे इस चीज़ की इजाज़त है किसी भी फ़िक़्ह या किसी भी शरअ के हिसाब से, या नहीं इजाज़त है? ये भी आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमने समझनी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मुत्ता क्या है। देखो, निकाह मुत्ता अहले तशरीक़ के यहाँ किया जाता है फ़िक़्ह जाफरिया में। ये इनका मानना है कि एक लड़की और एक लड़का आपस में रजामंदी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है कि हमने 10 साल इकट्ठे रहना है, 2 साल इकट्ठे रहना है, साल इकट्ठे रहना है, 6 माह रहना है, महीना रहना है, 10 दिन रहना है। अगर दोनों की रजामंदी हो तो वो एक एग्रीमेंट करके इकट्ठा रह सकते हैं। जैसे वो एग्रीमेंट खत्म होगा उनकी आपस में ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी। लेकिन उनके यहाँ इस चीज़ की बड़ी कड़ी शराइत भी मौजूद है। मतलब कि आप जो है ना वो ऐसे ही नहीं कर सकते ये निकाह, ये बाकायदा एक निकाह की तरह होगा। जैसे निकाह में हक महर होता है ना, इस चीज़ का भी हक महर लड़का अदा करेगा। नंबर 2, लड़की जब उससे जो है ना वो फारग होगी, यानी उसकी तलाक होगी ना, तो वो इद्दत भी अपनी पूरी करेगी। उसके अलावा इसके लिए गवाह भी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो लड़की मुत्ता कर रही है ना, उसके वालिद, अगर वालिद जिंदा नहीं तो दादा, यानी घर में से कोई बड़ा इजाज़त देगा तो फिर ही लड़की कर सकती है। एक वक्त में एक ही आप निकाह मुत्ता कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को अहले तशरीक़ निकाह मुत्ता बोलते हैं। इसकी सपोर्ट में वो जो चीज़ देते हैं ना हमें, कि सूरह निसा की आयत नंबर 24, वो हमें सुनाते हैं जी कि ये जो सपोर्टिव जो है ना हमारी आयत है जिसकी वजह से हम मुत्ता को जायज़ समझते हैं। उसके अलावा भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक बात हमें सुनाते हैं कि सहाबा किराम जो है ना वो जब जंग के लिए जाया करते थे तो वहां पे जाके जब लोंडियां का एक कंसेप्ट मौजूद था ना उस वक्त, तो सहाबा किराम जो है ना वो बजाय मतलब कि इंसान के अंदर एक ख्वाहिशात तो मौजूद होती है ना, तो वो एक निकाह किया करते थे जो वक्ती तौर पे निकाह हुआ करता था। उस चीज़ को वो कहते हैं कि वो भी एक मुत्ता ही की जो किस्म हुआ करती थी, वो भी उसकी सपोर्ट में देते हैं। लेकिन ये हमारा याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर ये उनके अकायद में तो मौजूद है अहले तशरीक़ के यहाँ, लेकिन फील्ड में नहीं आपको मिलेगा। मतलब कि आप जाके किसी अहले तशरीक़ से पूछो ना कि आप लोग मुत्ता करते हो, तो वो बोलेंगे भाई नहीं, मैंने दायमी और मुस्तकिल निकाह किया हुआ। अगर 50 लाख एक मिसाल के तौर मिसाल सिर्फ मैं दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में अहले तशरीक़ है, तो कोई भी शायद ऐसा आपको ना मिले, कोई इक्का दुक्का कोई आपको मिल जाए जिसने एक खास कंडीशन के अंदर ये निकाह किया हुआ है। ये आम चीज नहीं है, ये समझने को होता ही नहीं। लेकिन उनके अकायद के अंदर ये चीज मौजूद है कि किसी खास कंडीशन के अंदर आप ये कर सकते हो, ये जायज है। अहले सुन्नत इसको नाजायज कहते हैं कि ये बस एग्रीमेंट करके जो एक ज़ना है, ये जो है ना वो फैल जाएगा। ऐसे ये होगा कि आप जगह जगह जाकर जो है ना वो बस निकाह करते फिरो, जिसका जिस पे दिल आ गया उसके साथ निकाह मुत्ता किया और अपने 2 दिन गुजारे और बात खत्म हो गई। लेकिन अहले तशरीक़ जो है ना वो इस चीज़ को जायज़ मानते हैं, उनके यहाँ कुछ मौजूद है। एक निकाह मिस्यार, निकाह मिस्यार जो है ना वो अहले सुन्नत के यहाँ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं, अरब ममालिक के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वहाँ पे जो है ना आप लड़की और लड़का आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब लड़के ने उसे कुछ भी नहीं देना, ना कोई हक महर है, ना कोई इसको खर्चा देना है, ना अपने घर लेके जाना है। मतलब लड़की उसके घर भी नहीं जाती, लड़की ने अपने घर ही रहना है। बस लड़के का जब भी दिल करेगा या लड़की का जब भी दिल करेगा वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करेंगे और बात होता है। इस तरीके से सिलसिला एक लंबे अरसे तक वो चलाते रहते हैं। इस चीज़ को निकाह मिस्यार बोलते हैं और ये भी मेरे लिहाज से तो नाजायज़ है, ठीक है। चाहे ये ना कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने फतवा जारी किया है कि निकाह मिस्यार जो है ना वो जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर उलमा ऐसे हैं जो इसको भी नाजायज़ कहते हैं ये भी निकाह ठीक नहीं है। क्योंकि अरब ममालिक में जो है ना एक चीज़ मौजूद है कि वहाँ पे बिलियनर लड़कियाँ हैं, अरबपति लोग हैं,
وہ لڑکیاں کسی کی سرپرستی میں جانا ہی نہیں چاہتی، اس کے ساتھ جا کے کسی کے گھر جا کے کسی کی حکومت کے اندر نہیں، وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ بجائے وہاں سے نکلنے کے وہ اپنے گھر سے نکلتی نہیں، وہ بس اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے نا نکاح مسیار ٹائپ ایک چیز کر لیتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم جب کبھی چاہا مل لیا کریں گے، ہمارا سسٹم پورا ہو جائے گا اور ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، پیسے کی کمی نہیں ہے، چاہیے کیا؟ تو یہ ایک نکاح مسیار ہے، لیکن یہ بھی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے نا کہ آپ صرف یہ جنسی خواہشات کے لیے کر رہے ہو تو یہ کوئی جائز چیز نہیں ہے، یہ اس کو جائز نہیں مانتے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو اس میں گنجائش ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک خاص کنڈیشن میں، مطلب کہ کوئی اگر بڑھیا ہے 90-60 سال کی بڑھیا ہے، اس کو اپنی کفالت کے لیے اپنا صرف ایک نام کرنے کے لیے کوئی جنسی نہیں کرنا تو اس حالت میں کر لے تو جائز ہے۔ یہ بڑی ڈیٹیل سی باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ایک موجود ہے کہ نکاح مسیار بھی ایک چیز ہے جس کو اہل تشیع والے کہتے ہیں کہ اگر مسیار کرتی ہو تو پھر متع کو بھی جائز مانو۔ یہ ان کا آپس میں کنفلکٹ جو ہے نا وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک نکاح مسفار، نکاح مسفار کیا ہے؟ یہ ایک سفری نکاح ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے، 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ایک لڑکی بھی چلی جاتی ہے، ایک لڑکا بھی چلی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے جو ہے نا اب انسان کے اندر ایک یہ چیز تو موجود ہوتی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے ویسے انسان کے اندر یہ بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جا کے لڑکی اور لڑکا اپنی رضامندی سے ایک دوسرے کو خود کے حوالے کر کے بولتے ہیں کہ ہم نے ایک سفری نکاح کر لیا ہوا، اگر ٹھہریں گے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو مستقل نکاح کر لیں گے، نہ ہوئی تو کچھ نہیں، اس میں کوئی حق مہر نہیں، کوئی چیز۔ یہ جو ہے نا یہ اہل تشیع والے بھی اور اہل سنت والے بھی دونوں اس پہ کراس لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس چیز کو لے کے بھی لوگ کچھ جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 3 طرح کے نکاح ہیں، ایک نکاح متع، ایک نکاح مسیار، ایک نکاح مسفار۔ اس میں آپس میں ان کا کنفلکٹ چلتا رہتا ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ علماء ہم سے بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے نا کہ ان تینوں قسم میں سے کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اگر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، مطلب اگر کوئی لڑکی یہ بولے کہ میں نکاح متع کر کے کسی کے ساتھ اپنا سسٹم رکھ لیتی ہوں، یعنی کہ ایگریمنٹ ہی کرنا ہے نا کہ میں اس کے ساتھ 3 دن کے لیے نکاح کر رہی ہوں جی، 2 دوست بلائے کسی یونیورسٹی کے اندر، گواہ بنائے، آپس میں کلمے پڑھے، نکاح کر کے تو نکاح کا ایک سسٹم چلا لیا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ اسٹرکٹ چیز موجود ہے کہ آپ کے والدین کی اجازت سے ہوگا۔ پہلے تو وہ کرتے ہی نہیں، اگر وہ کریں گے بھی تو آپ کے والدین کی اجازت سے ہوگا، حق مہر ہوگا، اس کا گواہ ہوں گے، اس کے ولی مقرر ہوں گے، عدت ہوگی، لڑکا حق مہر دے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر موجود ہے، بہت سٹرکٹ چیز ہے، اس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس سے ناجائز فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہو نا تو یہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ زنا ہوگا، یہ کوئی نکاح متع نہیں ہوتا۔ اور نکاح مسیار کے اندر بھی اگر آپ اس ارادے سے کرتے ہو نا کہ میں صرف نکاح مسیار کر لیتا ہوں اور میں کل کو اس کو طلاق دے دوں گا تو وہ بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جو علماء بتاتے ہیں ان کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن لڑکی کوئی بھی بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے، بغیر اس چیز کے نکاح مسیار بھی نہیں کر سکتی۔ تیسری چیز جو ہے نکاح مسفار، اس کو تو ہر کوئی ناجائز بولتا ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت بھی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے، جس کو آپ صرف اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو یہ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ایسے تینوں نکاحوں میں سے کوئی بھی نکاح ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہو کہ آپ کسی یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے اپنی مرضی سے نکاح کر لو۔